سحر لهاي ورسوغانو سحر لهاي ورسوغانو سحر لهاي ورسوغانو سحر لهاي صحافة ولا دور رومباي كوسالاي سانتاهاي وحيسي سابل شدا ورسوغانو سحر لهاي ورسوغانو سحر لهاي ورسوغانو سحر لهاي ورسوغانو سحر لهاي waxay suura gelisaa dadku inay saxiyoomaan si kastaba wixii jira sawir dhaba ka haystaan waxay saray u qaadaa wacdigiyo saqafada waxay suura gelisaa dadku inay saxiyoomaan si kastaba wixii jira sawir dhaba ka haystaan haddii suxun loo turjumo xaqiiqada laga sandoo haddii suxun loo turjumo xaqiiqada laga sandoo warfaafintu maaha sahal soomaalidu waxay tira si xun u sheeg sixirka daran si xun u sheeg sixirka daran soomaalidu waxay tira si xun u sheeg sixirka daran si xun u sheeg sixirka daran haddii suxun loo turjumo xaqiiqada laga sandoo haddii suxun loo turjumo xaqiiqada laga sandoo warfaafintu maaha sahal soomaalidu waxay tira si xun u sheeg sixirka daran si xun u sheeg sixirka daran soomaalidu waxay tira si xun u sheeg sixirka daran si xun u sheeg sixirka daran horumarka suubane dalkani horay ugu socday saxaafadu qayb ka tahay matala sanad guura wacan saxaafada horumariyo samaanu rajaynaya sanadka sanadkiisa kale allaha nagu siimo wanaag matala sanad guura wacan saxaafada horumariyo samaanu rajaynaya sanadka sanadkiisa kale allaha nagu siimo wanaag sidoo kale hogaanshaha samawade ismaaciil salaam baanu dirayaa sidoo kale hogaanshaha samawade ismaaciil salaam baanu dirayaa sidoo kale hogaanshaha samawade ismaaciil salaam baanu dirayaa salaam baanu dirayaa salaam baanu dirayaa geedigii dhammaad saxankii la galay bushiyo nimcada laga gadhaybaa u goodaynaya geedigii dhammaad saxankii la galay bushiyo nimcada laga gadhaybaa u goodaynaya ugiibaado oo gudkuda curtay عشني قباك
قلتو مركلي قيلو نو إرمان قاوه نو عغن قيلو نو إرمان قاوه نو عغن قيلو نو إرمان قاوه نو عغن انتوا قدي قدان قاركو لحين قراد وايا أرق كلهين مرنبا جيسيغا محيلو حلكونا روح قيو قودان كرما هورو قيلو نو إرمان قاوه نو عغن قيلو نو إرمان قاوه نو عغن قيت إيو دفتو بيرا با قبيا لغا قوري بيرها أقيلي أبا قيلي قدوادين دادكيسيو دوني دوبا قدونتو تاريخ داقالي ويه أقيلي أبا قيلي قبي قيد أفريكا قدر وحيو ديغي قدبيو قبيل قاجيو خراجاليو قدون وكاقش مرو أقيلي أبا قيلي قعما وادا جيرو إسقار قرسدو قيلي نوهر كعي من نبيو قلب لو قدبون يهو قيلي نوهر كعي أقيلي أبا قيلي نبا قيلي أقيلي أبا قيلي قرمتكيو سيدو قشكهي الولاد صوماليا وقهوري قرقار نبضو قمتيو قوبشيو فيتسان لغو قارهي قرمتكيو سيدو قشكهي الولاد وقهوري قرقار نبضو قمتان لغو قارهي لغو قارهي جيجينا سيدو قاليو إسلام قاب لغو كلمو ganacsiga uro uga dhigan kornaba lagu gaadhay way lagu gaadhay agele abagele nabba nabagele agele abagele nabba nabagele agele abagele النوم عالم لينكي السنة كشدنايرو أبو عوالي تمدقو كناس تكيني يرجنايرو النوم عالم لينكي السنة كشدنايرو أبو عوالي تمدقو كناس تكيني يرجنايرو تكديو تبي سنيرو ما يصدقا إلي تكيني تكديو إلي تكيني جيوناي أحب جيوناي دفي سنايرو كنبتو كسنان كنبتو تما كنايرو جيوناي أحب جيوناي دفي سنايرو كنبتو كسنان كنبتو تما كنايرو عوضتم مع اللتامة حتى نايتي تبي سمويتي ما يصدقان ركيبك كيني عبل لي أكدر
درافلينكي تاغو عوامتا مع التامار فرحتنا نويتي تبي سمويتي ميسا تغار ركيبو كيني عبليك درافلينكي تكن دايو تبي سديروي ميسا تغار اللي تكني تكن دايو تبي سديروي ميسا تغار اللي تكني جيوناي جيوناي أحب جيوناي دفي سنايرو كنبتو كنبتو كسنان كنبتو تما كنايرو جيوناي جيوناي أحب جيوناي دفي سنايرو كنبتو كنبتو كسنان كنبتو تما كنايرو جيوناي جيوناي أحب جيوناي دفي سنايرو كنبتو كنبتو كسنان كنبتو تما كنايرو جيوناي جيوناي أحب جيوناي دفي سنايرو كنبتو كنبتو كسنان كنبتو تما كنايرو جيوناي Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Monsieur le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la Présidente de la Commission nationale de la communication, Messieurs les directeurs des organes de presse, chers collègues et confrères. Nous voilà enfin réunis pour la journée nationale de la presse, organisée par le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, et qui a pour thème cette année réforme et évolution. À en juger donc par le nombre et la qualité des personnes ici présentes, cette journée est déjà un succès. Je tiens à en féliciter les initiateurs et les organisateurs et vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Mesdames et messieurs, en cette journée des fêtes de la presse qui coïncide également avec le nouvel an, l'année 2021, permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, de présenter les traditionnels vœux de la presse au Président de la République. Vœux de santé d'abord, et souhaitons également que Dieu guide chacune de leurs décisions pour le futur de la nation et l'avenir de la jeunesse. Mesdames et messieurs, ces 50 dernières années, le paysage médiatique djiboutien s'est beaucoup transformé. Aujourd'hui, comme on le sait, le monde vit au rythme de l'information. L'information, donc, dans tous ses états et dans tous ses aspects. Dès les années 90, les médias djiboutiens devraient donc prendre en considération cet état des faits. Il a fallu donc s'adapter, être réactif et avancer. C'est ce qu'a fait la RTD, la radio-télévision de Djibouti, durant ces 2 dernières décennies, et particulièrement sur le plan de l'adaptation à la technologie, du renforcement des ressources humaines et des compétences, mais aussi la diversification des contenus. Avec l'actuelle direction et sa rigueur, ces contenus ont gagné en qualité. Justement, à propos de la nouvelle direction, je voudrais dire merci au ministre de la Communication pour avoir fait le choix. Merci au Premier ministre. Merci au Premier ministre d'avoir soutenu ce choix et merci au Président de la République d'avoir confirmé ce même choix. La presse écrite, quant à la presse écrite, dans son ensemble, La Nation, Al-Qarn, ADI ou récemment Djibouti Post ont vécu aussi cette poussée vers une pleine transformation. Cela dit, Monsieur le Premier ministre, par le passé, plusieurs tentatives pour instaurer et surtout pérenniser cette journée ont eu lieu sans être, j'ose dire, enracinées pour toujours. Mais, même Monsieur le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, je trouve que celle-ci est la bonne. Elle est la bonne parce que tout simplement, durant toute ma carrière, je n'ai jamais vu au ministère de la Communication autant d'engagement, autant d'énergie et autant d'implication pour mettre en valeur la profession donc, du journalisme. Cette journée, Monsieur le ministre de la Communication, ainsi que votre chantier de réforme sont donc la preuve de cette valorisation. Cet honneur vous revient, Monsieur le ministre de la Communication. Par ma voix et d'une seule voix, tous les journalistes et professions assimilées vous disent merci. Par cette occasion aussi, je voudrais souligner rapidement un point. Certains qui crient notamment que le média djiboutien ne jouerait pas son rôle. J'imagine qu'ils parlent de celui de la haine et de la division.
eh bien, je voudrais leur dire que eux suffisent, que eux assurent bien ce rôle des divisions dans les réseaux sociaux, que nous, en tant que journalistes et professionnels de médias à Djibouti, nous avons une responsabilité pour préserver la paix sociale. Et donc, restons engagés pour apporter notre contribution au développement du pays. J'aimerais aussi dire du haut de cette tribune combien est lourde de responsabilité le travail des professionnels de médias. Parce qu'il y a des moments où nous devons mettre en parenthèse notre vie privée ou autre obligation pour nous consacrer entièrement à ces devoirs. Chers membres du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, sachez que tout cela pèse lourd dans la vie de ces femmes et de ces hommes qui exercent ces métiers. En cette journée mémorable, nous devons avoir une pensée particulière et saluer la mémoire de ceux qui ont façonné l'histoire du journalisme djiboutien. J'en citerai quelques-uns, et non de moindre, Dini Allo Mohamed, Mahmoud Kadié, Adil Ahmed Youssouf, Mohamed Ousmane Farah Mof. Je vous demande, s'il vous plaît, de lire la Fatiha. Cela étant donc, nous allons commencer le programme de la journée. Nous allons ouvrir donc la cérémonie par les paroles du Seigneur qui seront récitées par les chers. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Je vous demanderai à présent, je demanderai à toute l'assistance de vous lever pour l'hymne national. Mesdames et messieurs, le thème donc retenu pour cette année pour la journée nationale de la presse est réforme
et évolution. Évolution donc de la RTD, La Nation, Al-Qarn, Djibouti Post. C'est dans ces reportages donc, que je vous invite à regarder pour revenir justement sur l'évolution de ces organes de presse. Merci. Après plus d'un demi-siècle d'existence, le paysage médiatique djiboutien, aussi bien audiovisuel que presse écrite, a connu des mutations profondes. Des mutations voulues ou imposées par un contexte mondial où l'adaptation aux nouvelles technologies, ou l'adaptation tout court, est devenue les leitmotifs du progrès. Pour l'histoire, le RTF, le fils de la radio-télévision française, est l'ancêtre de l'actuelle radio-télévision de Djibouti. C'est en 1967, alors que le pays est sous colonisation, la France installe sa première station pour diffuser des reportages audiovisuels conçus en métropole. Mohamed Nouman n'avait que la trentaine et venait d'être recruté comme journaliste. Ses souvenirs sont toujours intacts. بدأت العمل عام 1968 كمترجم ومذيع في إذاعة ORTF. ونحن في إذاعة الفرنسية ORTF استمرينا حتى عام 1973. تغيرت المحطة إلى FR3. النشرات الأخبار باللغات المحلية كانت تقدم فترة 5 دقائق 5 minutes بس. القسم العربي والصومالي والعفري. الفرنسي كان يقدم نص ساعة. التلفزيون كانت هناك صحفية فرنسية تأتي من بيت الوالي، هي التي تعد النشرة التلفزيون لنا 3 pages. Quelques années plus tard, en 1977, date de l'accession à l'indépendance nationale, les programmes français sont diffusés par FR3, la France Région 3. France Région 3, ici station du territoire français des Afars et des Issa, émettant sur 1169 kHz, soit 256 mètres. L'indépendance acquise, le pays doit renforcer son unité nationale à travers son principal outil de communication. Il devient alors impératif pour Djibouti d'investir dans des nouveaux matériels et renforcer le capital humain. Pour commencer, le jeune État doit compter sur ses propres ressources avant d'être appuyé par des nouveaux amis comme l'Allemagne, le Japon ou encore l'Italie. Déjà, au début des années 80, les jeunes formés par la puissance coloniale ou nouvellement recrutés vont complètement prendre en main les programmes nationaux. À partir de 1983, des centres d'émission sont installés pour diffuser en ondes moyennes et courtes, mais aussi en FM pour couvrir l'ensemble des régions. La radio devenait alors, à l'époque, le meilleur canal de diffusion et des rassemblements, comme se souvient Rachid Abdi. C'était une super fierté, surtout qu'il y avait encore des coopérants qui étaient là, mais on était heureux de prendre les choses à main, et la transition s'est vite faite. J'avais assisté à la transition technique. Auparavant, on travaillait avec des émetteurs qui étaient installés à Douda, et qui appartenaient à la force française, et un autre émetteur qui était installé au sans-fil, et qui appartenait à la Poste, et que rapidement, la radio s'est dotée de ses propres émetteurs, OM et ondes courtes, pour pouvoir couvrir toute la région, et que rapidement, elle s'est aussi dotée d'un réseau FM pour couvrir le national. Mais l'ambition pour la télévision djiboutienne est beaucoup plus grande. Il s'agit d'abord d'augmenter les productions télévisées. Les concours du Japon vont faciliter et surtout concrétiser cette volonté d'avancer. Déjà en 1986, les régions de l'intérieur ont commencé à recevoir les programmes, mais en réalité, c'est au début des années 90 que le petit écran sera révolutionné avec une augmentation des foyers disposant d'un poste télé. En 1999, avec l'élection du président de la République à la tête du pays, un important changement va être opéré avec la création d'un ministère chargé de la communication. Avec cette mise en place est née une volonté présidentielle ferme d'inscrire la presse nationale sur la voie du progrès technique et journalistique. Un début certes difficile, mais avec des résultats probants. Sur le plan des ressources humaines, le gouvernement a décidé à partir de 2006 d'élaborer un texte particulier pour les journalistes et techniciens, les statuts du personnel de l'audiovisuel et de la presse écrite. Un texte qui valorise les journalistes et ses assistants particulièrement sur le plan salarial. Depuis son entrée en vigueur, beaucoup ont déjà bénéficié de cette valorisation. Pendant plusieurs années, la radio-télévision de Djibouti n'est diffusée que presque 12 heures par jour, sur une seule chaîne et dans 3 langues. La TNT va bouleverser cet état de fait.
Non seulement les chaînes vont être multipliées par 7 avec la promotion des langues locales et internationales, mais aussi augmenter ses horaires de diffusion avec tout ce que cela implique comme travail, autrement dit, des volumes de production. Pour avoir une idée de cette augmentation, contrairement à l'unique chaîne de télévision qui n'est disposée que de moins de la dizaine d'émissions et 4 journaux télévisés, aujourd'hui ce sont plus de 30 émissions par semaine et 15 journaux télévisés par jour, rien que pour la télévision. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. La presse écrite, née bien avant l'audiovisuel, n'est pas en reste dans cette évolution voulue par le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh. En effet, le premier journal imprimé à Djibouti s'appelait le Djibouti, paru pour la première fois le 4 février 1899. À partir de 1943, le journal Les Réveils va prendre le relais et est édité en 2 versions, française et arabe. En 1980, le Réveil changea d'appellation et devint ainsi La Nation. Jusqu'en 1999, La Nation n'était qu'un journal hebdomadaire. Il deviendra ensuite bi-hebdomadaire pour finir par apparaître quasi quotidiennement à partir de 2010 et dispose d'un site internet reproduisant notamment les articles d'information relatifs à l'actualité nationale. Pour les directeurs de la publication du journal La Nation, la technologie a complètement changé leur méthode de travail. La rédaction se faisait au niveau de La Nation, mais le montage, le découpage, ça se faisait sur du marbre, quoi. C'était d'une façon artisanale, on découpait les articles comme le montage, quoi. Ce qu'on ne voulait pas, on les mettait à part, au frigo, ce qu'on voulait pour plus tard. En tout cas, le montage et la maquette se faisait au niveau de l'imprimerie nationale. Et c'était ainsi, donc il y avait un va-et-vient incessant. Le journal, de toute façon, c'était hebdomadaire, ça se faisait une fois par semaine. Puis, petit à petit, avec l'évolution des nouvelles technologies, ça nous a facilité le travail. Nous sommes entrés dans le bi-hebdomadaire. Après le bi-hebdomadaire, petit à petit aussi, nous sommes aujourd'hui dans le quotidien. Alors, comment se fait le travail? Ce n'est plus la même façon qu'avant. Ici, tout se fait sur numérique. Les textes sont envoyés par les collaborateurs. Il y a la direction de la rédaction en chef, qui traite les textes. Et nous, enfin, on supervise, on jette un coup d'œil, on reformule s'il le faut. Et c'est tout un travail d'équipe et de fourmi qui se fait au niveau de la rédaction ici. Puis, c'est après la séance de bouclage. Ce qu'on appelle le bouclage, c'est chaque soir, quoi, chaque jour. Des fois, ça tarde, des fois, ça se fait vite, ça dépend de l'information. Et après, c'est envoyé à l'imprimerie par voie de calque ou d'USB pour l'instant. Et l'imprimerie fait le reste. C'est ainsi que le journal sort le lendemain matin. Et justement, tout le travail d'impression se déroule ici, l'Imprimerie nationale de Djibouti. Une institution incontournable pour la production des documents officiels ou privés et surtout les journaux imprimés. Avec l'acquisition en mars 2017 des nouvelles machines modernes, efficaces et rapides, les journaux ont gagné en temps et en qualité, comme nous l'explique Mme Alida Ali-Mouti, directrice de l'Imprimerie nationale de Djibouti. Avec les anciennes machines, les journaux mettaient beaucoup de temps pour être imprimés, ce qui n'est plus le cas actuellement. C'est une machine en 4 couleurs, donc en 2 heures maximum de temps, le journal est fini et les employés peuvent rentrer chez eux. Et auparavant, c'était pratiquement une soirée complète. Elle fait un tirage extraordinaire en termes de qualité. La qualité est très très bonne. La presse écrite a donc été renforcée et diversifiée avec l'impression des journaux dans d'autres langues. Ainsi, le journal Al-Qarn en langue arabe a vu le jour en 1997 et récemment Djibouti Post en anglais. جريدة القرن تم إنشاؤها عام 97 بمبادرة من الرئيس، وهو كان أيضا الذي اقترح اسم الجريدة القرن. منذ ذلك الوقت الجريدة مرت مراحل مختلفة، بدأت بورقتين متقابلتين وبطاقم مؤلف من شخصين، انتقلت إلى جريدة تصدر مرتين في الأسبوع بدلا من مرة،
وب8 صفحات، وواصلت مسيرتها إلى أن وصلت في هذه يعني في المرحلة الحالية جريدة متكاملة لها طاقم متكامل، طاقم فني وطاقم صحفي، وهي ماضية يعني في مسيرتها، ونتمنى أن ترتقي إلى مستوى أفضل في المستقبل إن شاء الله. Djibouti Post was created like 10 years ago. Djibouti Post is the first English newspaper that came out and back in 2016. And at the moment we work weekly. It comes up every week, and we try to do twice a week, hopefully in the future. Djibouti is the only country that speaks in French around the east, but at the moment it seems that we're coming out with the English versions. Djibouti Post is the only English writer that comes in English, and it comes out every week, but we're trying our best to do twice a week, and sooner or later have a site also website. And let's just hope that we got more communication. We're trying our best to do more marketing within English communities. Une fois l'indépendance acquise, il était important que Djibouti dispose d'une agence d'information. C'est dans ce sens que l'ADI, l'agence djiboutienne d'information, a été créée en 1978. En 1999, l'agence sera redynamisée avec la création d'un site internet, un site modernisé durant l'année en cours et la mise en place d'une application mobile. Aujourd'hui, l'ADI est en pleine réforme. Objectif, faire de l'agence l'épine dorsale de la presse nationale. Il s'agit d'une agence qui est appelée à devenir le porte-voix de la République de Djibouti en dehors de nos frontières, mais aussi qui est appelée à devenir le principal distributeur des informations nationales. Donc c'est un organe de presse qui est un pivot en matière dans le paysage médiatique du pays. Elle a été créée en 1978. Aujourd'hui, grâce à une réforme qui est placée sous la houlette du président de la République et qui est en train d'être mise en œuvre par le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, l'ADI est revitalisée, pour ne pas dire complètement remodelée. C'est-à-dire que nous avons, comment dirais-je, comme nous sommes un organe numérique, nous ne publions pas des supports journaux. Nous sommes comment dirais-je, un organe numérique, comme je vous disais, donc nous publions nos articles sur un site web. Donc nous avons, grâce à cette réforme, nous avons bénéficié de beaucoup d'avantages en matière de matériel, d'équipement. Nous avons, comment dirais-je, lancé pour la première fois une application mobile grâce à laquelle nos lecteurs se sont vus, comment dirais-je, avoir la facilité d'être connectés constamment. Nous sommes en train de booster, comment dirais-je, le nombre de nos lecteurs. Tout cela grâce à cette nouvelle réforme, c'est une vaste réforme qui est en cours actuellement. Face à cette montée en puissance de la presse en République de Djibouti, il était indispensable de mettre en place un organe régulateur. C'est pourquoi le gouvernement djiboutien va mettre sur pied une institution dédiée à cet effet, la CNC, la Commission nationale de la communication, un organe chargé d'assurer le pluralisme de l'information et un accès équitable aux médias. À travers ce demi-siècle, le paysage médiatique connaît des grands bouleversements avec l'apparition, grâce au progrès technologique, des nouveaux types de médias diffusés en ligne dans les réseaux sociaux. Djibouti a connu durant cette période, de par sa politique de neutralité et de paix, une ouverture sur le monde, sur le plan des médias. C'est ainsi que d'autres télévisions comme Universal TV, Som TV ou Al Jazeera ont des bureaux à Djibouti. En somme, les médias, ce sont des hommes et des femmes qui sont à pied d'œuvre à tout moment et quelles que soient les conditions pour s'acquitter de leur devoir, celui d'informer objectivement le public. Mesdames et messieurs, le rôle des médias, c'est aussi de bien véhiculer des idées et des idéaux
qui en valent donc la peine et contribuent à bâtir un avenir meilleur. Les sketchs qui vont suivre, qui seront présentés en 3 langues, rappellent justement la noblesse de ces métiers. J'invite les 3 groupes à s'y produire et on va commencer par le groupe en Somalie. السلام عليكم. Hey. Mama ji post hay. Uriya. Warba foler journal batay. Uriya. Ha. Sodiga nin weyne karaamaysan oo meesir yeelaysa. Sidee baad journalkan anigu iibsaday iiga dhifanaysaa ma dhifataa tahay? Maya isku halaween haddaan ku akhrisan ma dhibaato jirto kow. Wada. Iyarkaadi horta. U kaadi. Isboorkan yaragi. Horta isbaqallo. Journalka waxa loo sameeyay qofku inuu iibsado akhriyo waa journalkii wadanka weey. Waan ka halka hadii la yidhi la isla akhrista aqliga may gashaa. warma waraaqad maxaa noo dhibiyo waan adeerkaday heedhahay habsaabiin halka waxba ku yeelo ka arkay iska iibso waan iibsanay nacma laba baashu ma yahay eego labada baashu bas ka iibsataa eegi iska iibso de halkee lagu iibiyo haba iibsaday la hawla wala journalkani jib post iyo waxa la wixii journal wadanka laga soo meel walba waa yaala dukaan walba waa yaala xafada u dambaysa mu yaala jib ilaahay baa keenay mark after teena lahayna mark jib post waa kan waa imisa والله بقول فرن قال ما خميس طلبه كليه قدادي ما هي نعم هي قدادي هي warda waxaad u soo weysasatay xoolo bini aadan sida maya eeg nacam isbaqa shifaa war hay waa shaqaysanaya anigu waa shaqaysanaya waa soconaya hay ma tooyibi khalaas aad imisa way 200 فرن هاي سي wax qaaliya ma aha 200 فرن bixi سي ما تو baad iga bixi waxa way waa la iibin journalka ha fariid allah ku sharfaa journalka waa la iibin oo mu ii yartahay waa jeebku lacagta mu ku dhigay sigaarkii baa iga yar go'ay hayda mu ii yartahay war heer maanta waa la iibin laakiin dib ha ugu noqon wata kuma noqonayo de war labadii boqol ma arkaysaa waan arkayaa war wata hadda toona iibso waan iibsani iibso journalka waa ilaahay baa isturay baana wala qadaadi wala farma mahimba agay wax ka ayaanu ilaahay la kani war waa kuma kan sii baxay hey eeyaahe waa ka madhaguuba leeyahay waa qofka kula joogin dhagax baa laada eeyaahe habiibi ha ninkii sii baxay ayuu ahaa ninkii ninkii kidinka igu wadaatay ayuu ahaa waxa maarkeenaa habiibi waxa maarkeenaa annaga waxbaa nahaystay wuu fooraraa wuxuun buu qorayaa wuxuun buu akhriyayaa una sideen yalla xagaan u kacna eeyaahe qiyaa la gala dee anaad ila gashaan rabishaan ka shaqaysana maxaa dhacay maxaad ka shaqaynaysaa dee shaqadayda waxaan dhammaan baa qalinkan iyo warqadani hobal adduunkaneega xabiib yaad waxa kugu biilinay shaydaan iska naar su'aal baan ku weydiiyey magacii waagi laga ka dhisay adigu doontay magacu aha Usmaan dee suxufina waayo ya magacanka la baxad ku daraaganaysa suxufi la yidhaay waayo laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allah waa bal adduunkaneega muxuu ku qaslidee dee suxufi waa shaqadayda waa bal adduun ilaahay eega walle oo shalan baadiya ka imda ma garanayo magaca waad ku daraagaysaaye anigu kula fadhin maayo waxaad yeeshaa nin baa iga mas'uul ahaa shaydaanka iska naar dhagaxna qala joogi may ani la hadlay oo ii sheekaynayn oo sheeri oran salaama nin baa iga mas'uul ah ninkii ii ka dhisan doonanaya imika waan ku sheegay anigu kula fadhin maayo waa imika suxufi baa ka duday ka fadhin maayaan ku waxaan ku suxufi yaad waa shaqadayda ma iska joogtaa aqalkaaga waa sheeka waxaas suxufi baa magaciya shaqa ah anigu waxaan aqaanaa ma ku sheega shaqaalaha Djibouti ka shaqadaan wada aqaanaa magacooda xabadaan ma maqal ما مقل كل شيء ما مقل حبدا أنا ما يمسني سلامة حبيبي كان أنا ما يمسني أبدا أنا قد سنة وقابي مايو وما كان صعيبة ما أنا هايفر صحفي والله بحي يا ما نو جويكر ما جويكر وهي ورقة هاي سي أبدا والله جوجي مايو هاي ما الرياضة هاي وحان ويان وكي فيسبوك دقايق بل يروح حالة دقايق يا حالة دقيقة إن أدو هذا الكان صرفاي واسترتين واسترنا يوم قاعد توقف كل جوجو أن كل هذلين أو كل هجومين ما دقح بان أنا أقل فردية إيه كان مقع والله بحي الصحف لو كده رجية مركا ورقدنا كقارب وهاي فربا صحويا هالك يوم بك صبحه سبسكرايب ده يبرتاجية مركا الله ما هذا صرف هذا الكسر كصوت لون طبعا سبسكرايب ده يوم
adduunyada ilaahay ma wax la arko la maqlaa ma wax loo jooga mana dhagax la gali karay salaamu calaykum calaykum assalaam haddaad iga naxayso aabbahay ku dhalay warqadda ninkii iga qaad horta calaykum assalaam iga dhaho istajiyo ii waran maxaa dhacay maxaa jira oo madaxa lagu galay ninkaad ii dhistay kuma aha magacii aha dee cismaan dee suxufi baa imka gala ya aqalka suxufi baa gala suxufiya oo ku daraagayaa magacaabu la baxay marka anigu ninaan ila hadlayn ninaan ila hugmayn ninaan ila jawaabayn aqalka hadduu waraaba soo gal tuug baa soo gala uu guranaya kamarida uu fooraan saan buu xule wuxuu busaalay marka yaa la noolaan karaya lama noolaan karaya warqadayda iga qaadi idagayso adigoo fayoobaan ogaayay gorba lagu falay ma aniga fani fayoobi kugu ogaa ma dee sidii waa maxay hadalladan iska hor imanaya ee staafkii waa maxay ilaa in heedha nin waa nin uu soo baxaya muxuu sameeyay ii sheego war waxa baa dhacay iga dhaw hadalkii faansi anaa ku faansiinay ninkii magac buu la baxay muxuu la baxay suxufi xeeda ku adkay suxufi buu la baxay dee wax laa xawla waxaan ku yidhi dee malaha waa xerte oo amba xerta waan ku jiraaye waa dariiqadee talow ma xer baa la yidhaha suxufi dee suufi buu noqdaan leedahay maaha dee maanaa garanayaan wax caynkaasa la sheegay dee waa dariiqadda ma kuu sheegay ma iima sheegin kuma sheegin waa suufi waa la wada yahaye waa la yar kale kategoriya yar yahay uune dadka wadasu waan ogaanayna waa kula ogaan ila ogow waa kula ogaan ina mari anaa kula ogaan ina mari ma baraha degdegin suxufi baa ka dooda sameey walaal suxufi ma gabadha la qaba baladuukaneega soo soc waan soo socon xabadii ku walaaqay soo soc agahaagu culusa soo soc waan socdaa lahda waa ka salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh تعالوا وان في عنا وخيره النبض ونبض نبعد ما كو ويسيستا الحمد لله رب العالمين نبعد ما كو جرنا خير يا بركه وان في عنا ها وشيك war afal hayna ma qabatid goorba iga yuuleed hedurgaba gacalo waa nabad waan fiicana heerku waa nabad waan fiicana xagga ka yimidana waa nabad hareeruhu waa nabad waa la nibcaysan yahay hasa haatee in yaroo dacwada ay soo gaadhay marxaba noocay tahayna saadaay waa ana ku wadi aday jawaabi hay marxaba gabadhii aad qabteen ee xaaskaaga ahayd u sheeg hus anna walaashay ahayd hayga garhadli baan ku lahay baadil marxaba أنا ولا شيء هاي وعبتي محيكو عبت يدرسوا ويسكودا سوق قابي قالوا محيكو عبت إلى السنة والجماعة ودرسوا ويسكودا إيه واحد طريقة بعد يرقب سطوط بلاها تصبح يا فوح يا حماد يرسل الشيطان فوحكم أجرا وقالين يا ورقات فوحكم أجرا وصدقوا وحي تدي صوفي من النقطة إنا إلا وإنا راجعون يا مبور هاني صوفي عقلته وعان كوري ملا قرداسو قرا قرن ما ينو وخلدنتي والصحوف أنا شقاية واد قرنس والصحوف هذا الكلفتي صحوفي نمو لفتي إذا كنا وين ولا شا صحوفي إذا كدو دي صحوفينا كم دودين صحوفي ملكي وحقوري ورمية يا إسكو ولا جيم بقى عصرنا ملكا كاسا هذا هو محي أكيد أدو أقول هذا أكاري waxaad dacwadaada igu timideed igu yeedhay mas'uulka suxufiga noqday dalacday darajada iyo hambalyada iyo mashaarada la garab joogsan lahaydba suxufiga kale timaad garanaysa maxaan ka garan daanu maxaan ka qanan ma ii sheego oo muhiim macnaa gacalo raali ah marhaban iska ahay الله ما نبضنا ما هو كيلي نبض بعد اللي بس كتير شوف كان كو ورمو اي ور بدا جودي بدا هذا ليك كسو ورمي وصعوفي وقر مسعودتي اسوق عارف فدان لا ما يا مقع صعوفي وي ها مقع صعوفي وياني بدا هذا كسو ورمي وصعوفي وي ليك كو ورمي واحد دغيسنيسو واحد لا اخرسنيو وصعوفي صعوفي وكاسه هيركاغا ودو كالي ما waxaad u jeedaa qolada Falastiin qolada ka soo waranta Falastiin waa la go'aan ma qashay waan maqlay bacda tagayde suufa ku keenay ma taasa waka Allah habibiga raali haw dal af isaamax habibi sheeri isaamax de maxaa dhacay de waan goori walaalka maxaad u hadhay walaalka maxaad u hadhay oo soo naqalkayga joogto walaalka soo hore soo qaad Soomaaliya qaadana ya ma socon waan yar cadhooday de balay ma waan ku weydiiyay inagu saanahay waan isfurnay horta ألف دافك الرعلاي أنا ما سو راعي قال ما يفرتاني أديكو كونفرنس دي بريس إنت قواتي وما وريمي يوتيوب فيسبوك وايش بدفرني أدوك ولا ما ينوك إذا جايسو أنا تويتوب كان فيسبوك إسكا جوجي نين ما ورنت
كي عشان يجاد كوقا دايما ولينا وحيد وكونديدات وقبل ناس وعربدون بل كورنا كان بداية ها عربدون باكر دائما بعربدون كنت عمل شونس إيه أنا مو أورن الشدة كله تاني اسكسرون كاله والله مو أورن حبيبي كان أنا والله كان معها كان واي ساقة يا ساقة مو ذوي ما اسكسرون نقطين إيه وارا كاله هذا يبرسج لايك سارة اسكسرون نقطين وابل كاله اسكسرون نقطين ورياي هداد كروي عرب كل جاتا دوتين لايك سارة horta ma adeer waalan tahay ma yoofiyoba reer dhan nabloyer kaay reer dhan oo isqabo oo diin isku mehersada ba adduunku faafinaysa way kala tageen oo islaan la qabaalada waa musharrax ma adeer waalan tahay shaqadeedu aan xeer beeleedo oo suxufinimada wax xeer iska leh taadana cirka soo dhaca waxay ka timid cirka soo dhac ma ininka iibibi waxa madaxa cadeeyo waa beenta ma garan indhaha oo haddaan ininka iibibi ma tibiyena hadaba eeg imika haddaan xeerka dawladda kula tiigsado in lagu xiraysaa ma garanaysaa una ma sameeyo ها وربين هذه ايش تيجي ما كل حد كلام يسكون حد كرو ها وربين ها سو انكم اسكت دايا وربين ما شكت مسمى شيء وربين مع العقل شيء دانو ما بين سيغا شيء هاي الليله اسكو ديريسه ما قيامه يوم ماشي فدي صاحبني ما هو دايس كسعو واحد إما كان عندك ويس اسكو نقدر نقدر عندك ها اسكو سعو ليك سارة اسكو ذكي درسجيه ما انت وحالي سينا يا اسود ها الله يكسر ما شكت حبيبي يوم هو بسنيا هاي صحفي لماذا هاي ما دراعي او ما حنكو هذا شيء مقعي adiga isman dadax مقعي انا يا صحفي كل صحفي 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 صحفي
وإيش الأخبار هذه اليوم؟ أخبار مهم، مشاريع مهم، ما شاء الله ما شاء الله. إيه 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 إيه. ما شاء الله. كيفك يا صديقي؟ وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي شوف صحيفة تقري القرن، صحيفة القرن. والله أنا معي خبر مهم يا أخي، أشتاق أقري معك. لو سمحت هب لي أقري معك. يا أخي تشوف أنا أقري، تقول لي هب لي بقري معك. كيف هب لك تقري وأنا أقري؟ أنا أشوف خبر مهم. معي خبر عاجل يا أخي. لا إله إلا الله. لو سمحت يا أخي. يا أخي روح يا محمد روح. خلينا يا أخي هب لي أقري معك يا أخي. خليني أقري معك. أقول لك خليني أقري تنتهش مني مالك. من خليني أقري معك يا أخي. إيش بقى تقري؟ إيش بقى تقري؟ معي خبر مهم يا أخي. إيش هو الخبر المهم؟ إيش هو؟ عينونا مدير. عينوك مدير؟ مدير هو عينونا. ومين اللي قال لك هذا الكلام؟ واحد صديق كلمنا يا أخي، من فضلك يا أخي. يا حبيبي ولا في مدير ولا حاجة. أنا قريت هذه ولا في شيء، مين يلعب عليك هذا الكلام؟ قالوا بينشروا بصحيفة القرن. لا إله إلا الله، يا أخي خلي لي حالي، روح أشتري، يبيعوا كل مكان. فين إيش اللي يبيعوا؟ لقيت في حقي أنا الذي أشتري دحين؟ من اليوم خميس ما حصل. كل مكان يبيعوا بالحوافي، يبيعوا كل مكان. بالبيروتباك كل مكان يبيعوا. دورت بكل مكان ما حصل. فين رسول الله. يا أخي لو سمحت خليني أقري معك. يا أخي روح أشتري يبيعوا كل مكان. لا تربشنا. القرني. أيوه. القرني. اشتري ندو. قرني. هيا اشتري ندو قدامك. الله ربنا جابك ربنا جابك يا ربنا جابك يا ابني. 200 ها في ساعة 200 فوق ملي. ايوه فين 200؟ ايوه اسمع نسيت الفلوس بالبيت يا اخي. لو سمحت قدمنا يا صديقي. قدمنا يا صديقي يا اخي. لا اله الا الله. تشتري قريده وتشتري تضارب وتشتري تطهش، ما قدرت تشتري قريده يا اخي. قدمنا يا اخي صاحبي انت. ولا ولا قوه الا بالله. خميس في ساعة يا اخي، في ساعة. انا اشتغل اليوم خبر معي مهم يا اخي. اليوم خميس وعاد بولاني بيدخل. هيا في ساعة يا اخي. هبلوا تفضل يا اخي. هيا تفضل. شكرا صديقي. الله يخليك. الله خلاص. الله يطول عمرك. ربشتنا يا شيخ بالله عليك. مش حاجه يا اخي، العفو منك. هيا مش حاجه. فين اقالي هذا؟ Waka waka! Oh mon Dieu, c'est beau ça! Asma al-Akhbar, il faut que j'écoute la radio, les nouvelles. Les nouvelles. Ah oui. الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، نحييكم أينما كنتم ونبشركم بأن جمهورية جيبوتي من الآن فصاعدا ستطلق قريبا قمرها الصناعي الخاص بها. ما شاء الله. Djibouti lancera son propre nano-satellite. C'est une grande première. Mesdames et messieurs, applaudissez. Masha'Allah. C'est une excellente initiative. C'est une excellente initiative qui mérite nos vives salutations. Ah oui. أهلا وسهلا يا أخي، كيفك؟ أهلا وسهلا، كيف حالك؟ يا أخي معي لك يا أخي اسمه معي خبر عاقل. خير إيش؟ جيبوتي ستطلق قريبا قمر صناعي مسخر خاص لها. ما شاء الله. وهذا كمان شفته هنا بالأخبار. فينه؟ بالقرن. ما شاء الله. شوف والله القرن ما شاء الله. شوف نفس الخبر. ما شاء الله قوتي. ما شاء الله. بلادنا تتقدم، كل ما لها تتقدم. أيوة. وهذا كله من خبرة رئيسنا وحكومتنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اندو يا صديقي، اندو هذا اللي كذب عليا. ليش تكذب عليا؟ انا كذبت عليك. انت كذبت عليا. اصبر هو اللي كذب عليا. هو اللي كذب عليا. ايش قال لك؟ هو قال لي يعلنوك وزير بصحيفة القرن. عينوا مدير. مدير يا اخي. انت اللي قلت له تلعب عليه. انت رجال كبير ما تستحي. يلعب عليه. حرام عليك يا اخي، حرام عليك. بيضاربنا عشان القريده وعينونا مدير وصدق نفسه. هيا ليش تكذب عليها؟ Ce n'est pas de ma faute. أنا هذا فين شفت؟ فين شفت؟ أنا شفت بالفيسبوك. هيا بعدين فعلت لايك. هيا لايك جي بارتاجي. ولهذا بقول لك شيء. الفيسبوك فيه كذب وفيه صدق. الخبر المهم هو بالتلفزيون في الأخبار وبالصحف. ايش درانا يا اخي انا؟ هي هذه الاخبار الحقيقه. اسمع يا اخي، انا يا اخي، انا حرمتي وزعت حفله سوت بالبيت، وزعت شراب وكيك. هيا شوف
بالله عليك تلعب الحين نكذب عليه خلاص يا سامحنا اندو خلاص ايش أيوة اسوي خلاص بو؟ ايش اسوي بو؟ سامحوا خلاص ايش اسوي بو دحين؟ Ce sont les alliés de la presse. خلاص مع السلامة خلاص سامحوا اسمعي خلاص فيك نيوز خلاص سامحوا يا صديقي خلاص ما في مشكلة ايوكم مسامح كريم خلاص مسامح كريم اوكي مسامح كريم مع السلامة يا مع السلامة السلام اسمعني انا ايش اسمع اخبار وتبطل مني السياحة تسمعني مش بعدين تفوق لخفق السلام عليكم ايش دحين اقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ما ايه السلام عليكم انسان كبير لما يدخل ايش تقول؟ عليكم السلام امال ايه؟ اتكلم مع مين انا؟ ايش اسمعك ما اسمعش السياحة قول حوافي كل ايش تكون السياحة فوقي التلفزيون ايش من التلفزيون اخبار مهم فوقي التلفزيون الى ما بتبغى تدور اخبار من التلفزيون انت التلفزيون بيجيبك هلا الاخبار بيجيبك هلو ايش بيجيبك العالم البلاد اتطور تعال بوريك الاخبار الدولية ايش تورينا؟ تعال بوريك كيف؟ شوف الخبر ده انت دور له بتليفونك الخبر دحين دور اخبار أيوة. من التلفزيون البلاد اتطور فيها حاجه اسمها فيسبوك تويتر مالك دور تلفزيون كل مره تلفزيون لا يا ما نسيتي انستغرام شوف ابنك احسن منك دحين اسمعني ايش خلي السياح والهذا مش كان معك بتروح عند ابنك بالباليه اليوم التخرج حقه ايوه حق الصحافه حق الصحافه ايوه ايش سوي هنا عندنا انت امشي نروح فين نروح خلينا نروح نشوفه نبارك له تقول كده ايوه يلا امشي نروح عند اخوك الكبير امشي يلا امشي الله الحمد لله والله اليوم اعطونا جائزة احسن مصور في البلد الله ما شاء الله بشرنا احنا بالخير الحمد لله يا امي اقول لي احسن مصور في البلد مبروك تعالوا كده خلنا اصوركم يلا حبه صورك ايه ما شاء الله ما شاء الله يلا مشينا يا ابني امشي خلاص نخلص الاحتفال بالبيت مشينا الله يخلي الصحافه La presse nous est indispensable. Elle nous informe, elle nous éduque. Vive le monde de la presse. تحيا الصحافة. نحتفل بيوم الوطني للصحافة اليوم نحتفل بيوم الوطني للصحافة هي لسان البلد هي سمع البلد هي لسان البلد هي سمع البلد اليوم نحتفل اليوم نحتفل وتكشف بكل الحقائق والإنقاذ المظلوم عن التهم ومقالة في الجريدة وأخبار في التلفاز والميديا وتكشف بكل الحقائق والإنقاذ المظلوم عن التهم ومقالة في الجريدة وأخبار في التلفاز والميديا اليوم نحتفل بيوم الوطني للصحافة اليوم نحتفل بيوم الوطني للصحافة هي لسان البلد هي سمع البلد هي لسان البلد هي سمع البلد اليوم نحتفل اليوم نحتفل
صحافة بلدنا بتطور ونما تواكب العصر بأجمل الأفكار صحافة بلدنا بتطور ونما تواكب العصر بأجمل الأفكار قدم بالشكر والثناء لكل الصحافة في بلدنا بلا استثناء نتقدم بالشكر والثناء لكل الصحافة في بلدنا بلا استثناء اليوم نحتفل باليوم الوطني للصحافة اليوم نحتفل باليوم الوطني للصحافة هي لسان البلد هي سمع البلد هي لسان البلد هي سمع البلد اليوم نحتفل اليوم نحتفل اليوم نحتفل اليوم جاء السلام عليكم. وعليكم السلام. ما يكاسك يا خريم محا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي أليا كوبا. أي أنا عمبل. أي برساكي مسك معينا. أما بجيله هي. أليا آخريا يودي. دامتي كي بولغو كتو فرانكادا ما ما وقع يكري كل قحساك محل بس كم قدر يسيد في ويا بك ما جورنالي تلوكادو ينقليني ما علي ينقليني ندي برسا قدا هي ني ودا قم ايكا ام بلن وخري كو قحسا يودح لا حبي فدان تري تركل انا به ان كدبه كل حي وباش كل يا عم ورقه مخمكا كل اوي ورقتي كاتن تبلي لا حول ولا قوه حبيبي اكراته جيتها جدي أتو أجد كاجي تو عدي دامتي كل دكان دامانك. أني كلي أول مقالة وبام فريق سر بس نموكو. بس مقالة هنا و سن عرض كفيم هي أنا دان دكان لا كني وايد دامانا هكا نم يوم أربيش. أني أدنى. سن أدان دكان لا كني وايد دامانا. جونال كادو بيجامو ما يكي. كل كليان. ناسيون. ما يتا. كل كلام. يي. إلا سلمي فدا بطلي تواتو. ناسيون. ناسيون كاد خيري أو يا خيري يودي يو ساعة دقوكو وقع دامنو يميتك دامت أم بلا إيمان محا لمنا لما بقول يا أخي محا لما بقول ميسا يا أخي لما بقول اليوم أنا يوك هي مقالة قدام كل دير ستينا جورنال غريكو كيميتي أتذكر عين لما يوك هي يتوبكو سلاف سرك هي مشكلة ما لا حول ولا قوة جورنال دامتو يا فريه أديتها بس إنكا أو يا أخرى يودي ألا أخرى يا بارساك مسكي يعني مناقي أسمتيو قد جاي هيا عمي براو ميرسي بوكو قد بس ميسي بارساك كده هي ولا قمتو جورنال قبلتو هيا لا حول ولا قوة أنا تبليني حول ولا قوة إنك ساعة تقلق سجى كده بڑا جيتو تديوك عيدانهم بارلو بريتك يا ماتي مري لحتي مري داغو باهيك هنا ما أرهو مري داغو باهيكي داغو جيك سجني أو أي بري سيدي حال سايمن أفاهجري تسيدي حال سيدي دله هي كاي داغو لم ربك ينيم داغو كاقوا ياللي ربو معين بهبت ما تطارقي السلام عليكم. وعليكم السلام. حينا حميدي دبوك هو الالتم ابو ليلهنا يا عسي دبوك نين الوليل وا حتك يا عسي يبدي سيدي حال صفا بارو غدي هي ربك يني مهداغو كاكوا يا عسينا يا دبوك ولا لتيو بحتا وحنا سبحان الله
يا عسناي بديكوك نجا يني يبرد اللي يناوكي سكولو يكله برتا إنت اللي هي ينين إن كده على ينين توا كواس جورويو يلا يلا كوبا كذا فليني بس يا عسي يسغوروي يا عسي يسغوروي عم بالكاس جورويك ما سسكين الو مرة ما يدقر تعالين الو يا باباو وي مامي يا أبا مقع هاي معيتونا نجا أرحين تابي معيو بس كوكا تايسي كله ماين أني دافيد يقول لك يعني إنا كاوي ما على ساكا يقول لك يعني إنا كاوي تكحوي تليفون كال أي كوينا كوي تايان يلا حلو ينا كوينا الكوتا بيسكيابي الو يا دافيد ماما أنينا يا باو نجا بس يا بابا ونينا الحمد لله يوم معيتو كمار هرقت ستومايو قلنا ياي دقة فيديو فكي فيديو فيديو فكي إيام محي إيام محي مقالة بري بس سبحان الله تايسي قبل يعني كبايا واي وقيتي يا واي وقيتي هونو نوكا قبل مين تصاوير لهاي تصاوير هنا كوره كل يابك يابي يوم تبلا كوينا اللي يابي يبراو يوم تبلا واي قبله والله يابو سبحان الله مقالة اللي تحمى السحكو بري كده يا نوري لك كبورة يو يابو يقدر توتمي هاي مرهر هنا يابو عكو تمي هاي مرهر سيم مرهر هنا إيه أحسدي حنسي داق يوك واقصك بس أنا قاعد السلام عليكم وعليكم السلام نجا بس معتو هايو السلام عليكم وعليكم السلام حيبو ما على سكسنا ما لبرات تنقر واسع هيا عسبو ما عاكو هقحتي أكيري هنا أنت عم أكل بلو ما تنابادل متن ما هيا عسي شافي يوم تبلا قابلك مسك يوم تبلا دافيد دافيد بدي يبابا يبابا نجا ما يسمى السكر ما حد عكوكم مرهر هنا مرهر كني ما رجع يبلا ما حد قرأ على تبتا ما على استامنا لا حول ولا قوة ما عيسى هلا يبلا أي إما كاك علي سقسقنا وكي ما عيسى هلا ما كهاي سليم يا رب الزمان ويا الله ما عفل كاك هاكسقني يبابا ما حرينا هاي باهي سليت تجوك محرن ملك هانا نوكا هورسك يا بابا ما عوا يختو على سكوتك كي هاي ما علا لسنا أنا كوبرس هاي أكي كوبرس معي هاي نهارك هاي بسال هاي سيرال هاي بسالة تلفو ها وعدي معلمة لا تبدأ سليدة دهي سببو سليدة دهي تي أوي تماتي محبوب يرجع عايسة دهيس أسمعك محبوب عمبل أوي لك تاي تماتين كسعة الدهيس كده الدهيس صدق كادو هاي تي دقولة بردهس الشيلي مهاوعة لك توماك حواشيلي بدهس أنا يلبس عم بالي أنتم تايسك الله يلبس أسمعك أسمع يا برجع توك هاي برجوسين تما هكا سيسيك أكسجم وكان الحين تابي أوي بركة دال ودرت يا نوري وفي يكون إنترنت يمكن ما حقول فيسبوك عالمة ينقروكي أتود سكتم يوم الكافة ما يدينتي ورثنا يوم الكافة يا عسيني هلو تحركوا درهم تدر اللي راعنا النور سكر كيف عام أما تلفونه يهدا مدي وفي يهو بيسدي فوفي ما تنكي أنقروت بدأت الدنقروت كل ساعة أنا كفرس عالم أنها وقتته اللي كان وقتها تابعي بري مسنك حكوا حركوا دردين كخميانك وبيفوفها هينك كده كده كساكو عيراناكو بحتي عيرا دا ينتبرا عيرا راكو محاكين إني برا كل عكا قبلك فوفا فدك انترنت إنكي كوباهي لكن أساكو قبكو أريك سكتين ناتو قبكو يوم كحسيتك أساكو كده فينا تنبالي دي ببلي هاي تابله هنا ويسا جورناليست هي كارتي بريس ما يتوحل أنا توي تودا فينا هجيا كده كعجبكم مجيا توينا تعبي مالي هاي ما تعلو كوربنا يكون لقدام كله قد لا فينا كل لقدام يا عسل اللي راعي عيسى راعي 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 هناك ما هاي اللي راعي تابي أو يكوب على بالي لا بحي يندفينا مس هانو كوي بقولك يا أتيو تاي بقولك تويس هانو كوي بقولك هاي يقولوا شيء عسي أنت لوك أنت وايتي برا بس يلا وتوك تاني محلتها كده دتا أكا وجا
إيه مسه والله ما هتي مالك النين توي كاد دبلت هاي كاد دبليو هاي يكي يعسناي يعس دي تكتاي دي فولا بقى كما كان دي فلتني ينكحس أتو أدل تعالين كي دقلي توعا ما هي ينكحس أخسكتي يا وقاس تخستي بدل دبع الكل ما يسجانو إيش الله دبع الكل ما يسجانو هو على كار حكتم وكو انت لو كنت ما وين يون نبي كوبيا كادو كالوك تارجع ما وسوق Trois discours vont marquer donc cette journée. Pour commencer, j'invite Madame Ouloufa Abdou Smaïl, présidente de la CNC, la Commission nationale de la communication
rejoindre pour prononcer son discours. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Télécommunication chargé des postes et des télécommunications, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, chers régulateurs de la CNC, Mesdames et Messieurs les journalistes et les métiers assimilés, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre part à cette journée dédiée à la liberté de la communication. C'est également une occasion pour nous d'assister à une première cérémonie de remise des cartes professionnelles aux journalistes et aux métiers assimilés. Mesdames et Messieurs les journalistes, cette carte n'est pas seulement un outil de travail, mais aussi et surtout une marque de reconnaissance pour les services que vous avez rendus et que vous continuez de rendre à la nation. Beaucoup d'entre vous ont consacré toute leur vie à cette profession noble et essentielle. Cette liberté dont vous disposez est un moyen extraordinaire pour apporter une diversité d'opinions et de points de vue, d'en forger certaines et d'en changer d'autres. C'est à juste titre d'ailleurs que l'on assimile le monde des médias au quatrième pouvoir. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, chers journalistes, cette cérémonie revêt une symbolique particulière. C'était en décembre 2004 que le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, lors de sa tournée dans les régions, avait décidé qu'une journée soit dédiée à la liberté de la presse pour rendre un hommage au travail des journalistes, à leur patience, à leur dévouement et à leur sens du devoir. Les libertés d'expression, d'opinion et d'information sont les principes fondamentaux garantis par notre Constitution qui dispose que chacun a le droit d'exprimer librement ses opinions par la parole, la plume et l'image. Mais, Mesdames et Messieurs, chers journalistes, comme toute autre liberté, la liberté d'expression n'est pas absolue. Elle a ses limites. Comme disait l'adage, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Limitation prévue également par notre Constitution qui dispose en ces termes, ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois et dans les respects de l'honneur d'autrui. Vous devez donc exercer votre métier dans le respect et la déontologie de l'information. Vous devez, en toutes circonstances, faire preuve d'impartialité et de sincérité. L'information que vous partagerez doit être exacte, objective et surtout conforme aux valeurs religieuses et culturelles de notre pays. Distinguez-vous des pseudo-journalistes qui font des réseaux sociaux une tribune pour propager la haine et la division. Notre Djibouti est un patrimoine collectif que nous devons tous protéger afin que puissent justement s'exprimer les libertés. Mesdames et Messieurs les journalistes, votre enjeu d'aujourd'hui serait d'intéresser par la qualité de votre information le grand public, aussi bien à travers les médias classiques que numériques, afin d'être un rempart à la diffamation et à la fausse information. Ces derniers prospèrent là où les manquements s'observent. Je me dois de le rappeler, l'exercice de cette liberté nécessite de notre part une éthique, l'observation des règles déontologiques inscrites déjà depuis des milliers d'années dans notre livre sacré, Al-Qur'an al-Karim. كما يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Ce verset exprime clairement l'obligation pour nous de vérifier ces informations avant même de les divulguer, au risque d'en offenser beaucoup et certains. Excellence, Monsieur le Premier ministre, depuis sa création en 2016, la Commission nationale de la communication, en étroite collaboration avec le ministre de la Communication, s'est engagée dans l'inventaire, l'évaluation de la situation et l'ouverture des chantiers de réforme portant notamment sur les aspects juridiques et organisationnels régissant le secteur audiovisuel ainsi que celui de la presse écrite. Je me réjouis du soutien que le ministère et l'ensemble du gouvernement nous apportent, qui nous permet à chaque moment d'avancer en confiance.
Cet accompagnement nous incite et nous encourage à poursuivre sur la voie des réformes, car le chemin à parcourir, Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, est laborieux. Notre objectif commun étant d'assainir le secteur, le renforcer et l'adapter à l'évolution technologique afin de préserver l'identité et le particularisme de la presse locale dans un contexte marqué par la multiplication des supports de communication et par le développement de la diffusion numérique. Enfin, Mesdames et Messieurs, je ne peux clore mon discours sans remercier l'équipe sortante de la CNC qui a laissé ses empreintes dans tous les travaux de la CNC, entrepris durant ces 4 dernières années, et de souhaiter également la bienvenue aux nouveaux régulateurs entrants. Je ne peux mettre un point final à mon intervention sans avoir une pensée toute particulière pour notre défunt commissaire feu Ismail Abtidon, journaliste, chevronné, passionné et engagé qu'il était. Ces histoires qu'il nous contait sur l'histoire de la radio-télévision djiboutienne, à ses débuts, nous rappelaient le chemin parcouru par nos aînés et nous encourageaient à poursuivre sur la voie du renforcement de la liberté de la presse. La première chose qui les animait, nous disait-il, a toujours été leur amour pour leur pays et la préservation de la paix sociale. Voilà des idéaux que l'on aimerait que chaque Djiboutien, chaque journaliste puisse les utiliser comme socle de métier, car la liberté d'expression à elle seule ne peut construire une nation. Feu Ismail Abtidon a beaucoup donné à la CNC, sans qui l'institution n'aurait pu cerner pleinement et objectivement les contours du métier de journaliste. Je lui rends ici un hommage posthume. J'aurais aimé, en tant que présidente, au nom de mon vice-président et de l'ensemble de l'équipe de la CNC, que Ismail Abtidon puisse avoir la première carte de presse. Mais Dieu, Allah en a décidé autrement. Allah yarhamou. Je rends également un hommage à feu Mohamed Ousmane Farah d'Imof, qui a marqué la presse écrite djiboutienne, et particulièrement La Nation. La Nation dans tous ses sens, le journal La Nation, mais également La Nation djiboutienne. Sa plume avait la particularité de transformer un article en un récit. Il savait manier la langue de Molière tout en lui donnant une intonation djiboutienne. Aussi, chers compatriotes, chers journalistes, chers membres du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, nous avons perdu récemment un grand homme. Un grand homme du petit écran, un homme de plus de 40 ans d'expérience, Monsieur Dinia Aléo, que nous avons suivi des années d'antan, dans la voix et le visage, a marqué plusieurs générations. Rahamouhumullah wa raham amwatana jami'an. Merci beaucoup et bonne année. Merci à la présidente de la CNC, la Commission nationale de la communication. J'appelle à présent le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Son Excellence Redouane Abdullahi Bahdon. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations des Nations Unies à Djibouti, chers professionnels de la presse écrite et audiovisuelle, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la célébration de la première édition de la Journée nationale de la presse. Première du genre, cette journée est l'occasion de faire le bilan de l'évolution du paysage médiatique de notre pays. Célébrer cette année autour du thème « Réforme et évolution », la Journée nationale de la presse nous interpelle sur la nécessité de permettre au public d'avoir accès à une information fiable, de qualité, exacte et pertinente dans le respect des règles de l'éthique et de la déontologie que requiert la profession. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, conscients de l'importance des médias
pour la démocratie, la liberté, le développement, la paix, l'éducation et la sécurité, le ministère de la Communication réaffirme la volonté du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dès son accession à la magistrature suprême, n'a laissé aucun effort pour garantir la liberté de presse et d'expression, tout en favorisant le plein épanouissement du secteur de la communication et des médias pour qu'il soit encore plus dynamique et professionnel. Les journalistes djiboutiens et étrangers qui exercent leur métier sur notre sol sont libres d'exercer leur profession dans les règles de l'art, sans restriction dans le mouvement, sans menace et sans exaction aucune, dans le respect des lois en vigueur dans notre pays. C'est un progrès qu'il faut cependant savoir apprécier à sa juste valeur. Nous convenons qu'à Djibouti, les choses avancent, car comme l'indique le thème de cette journée, la profession évolue et les réformes en sa faveur entamées par le gouvernement ont permis aux femmes et aux hommes qui exercent ces métiers de vivre de manière décente. Il est important ici de rappeler les efforts du gouvernement actuel en vue d'améliorer les conditions de travail des entreprises de presse à travers la réforme de la presse et des différents textes de loi et arsenal juridique pour protéger la profession. Par ailleurs, les initiatives du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, de renforcer les capacités financières et techniques des chaînes télé et radio nationales afin qu'elles assurent pleinement leur rôle au service du développement ont boosté le fonctionnement de la RTD, la radio-télévision de Djibouti. Aujourd'hui, une chose est sûre, la profession du journalisme à Djibouti est un tournant. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, cette profession doit relever les défis tels que l'apparition de réseaux sociaux qui ont révolutionné le monde de la communication, mais qui ont leur côté néfaste. En effet, de nos jours, les réseaux sociaux s'imposent comme le principal producteur de contenu journalistique, favorisant pour la plupart la désinformation et les discours de haine aux dépens du journalisme. Des gens dont le seul dessein est de s'aimer la discorde et la zizanie tout en bafouant les sacro-saints préceptes de la noble profession. Aussi, pour lutter contre les sentiments d'impunité en ligne, nous avons mis en œuvre une réforme habile, pensée et élaborée sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Dans le même contexte, nous avons adopté un texte permettant d'identifier les professionnels des médias. Il s'agit de mettre en place un dispositif réglementaire précisant les conditions d'exercice de la profession et d'attribuer des cartes de presse aux journalistes et au personnel assimilé. L'objectif étant aux professionnels de ces métiers de justifier leur activité et statut professionnel. Ces textes fixent et précisent les conditions et modalités d'attribution de la carte de presse par la Commission nationale de la communication. Par ailleurs, une commission ad hoc chargée de faire des propositions de réformes tant institutionnelles qu'organisationnelles que rédactionnelles ont été mises en place, et ceci dans le but de redonner à nos médias leur place légitime, mais aussi pour redorer le paysage de la presse écrite et audiovisuelle djiboutien. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je vous souhaite une très bonne et heureuse année, pleine de réussite et de prospérité. Je vous remercie de votre attention. Pour clôturer la partie discours de ce programme, j'appelle le Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamel Mohamed. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les organisations du corps diplomatique et organisations internationales, honorables invités, tout protocole observé. C'est un plaisir pour moi de participer avec vous à cette première journée nationale de la presse djiboutienne. Ce jour est effectivement très important pour la presse djiboutienne puisqu'il va déterminer à l'avenir de la date de célébration de la journée nationale de la presse. Il est très remarquable aussi
parce qu'il symbolise l'avancée démocratique de notre pays et la place importante que la presse nationale occupe dans la gouvernance démocratique. C'est également une journée de rencontres et de réflexions, mais aussi une journée d'échange et de partage d'expériences sur une profession qui évolue rapidement avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans les débats ouverts, une place de choix sera sûrement accordée à l'évolution et à l'importance de leurs droits et de leurs devoirs. Aujourd'hui, il est unanimement reconnu qu'une presse libre et respectueuse de l'éthique, de la déontologie du métier est un important maillon de l'État de droit. Ainsi, dans cet esprit républicain, le statut du personnel de la presse de l'audiovisuel, adopté en 2007 par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, permet aisément à ce corps de métier une reconnaissance totale de leurs droits. La défense de leurs droits devra être assurée à un moment où tout le monde pense pouvoir s'improviser journaliste. Cette spécialité, comme tous les métiers, nécessite une formation adéquate. Elle nécessite également un respect des règles déontologiques professionnelles. Comme n'importe qui ne peut se déclarer médecin ou ingénieur, n'importe qui ne peut se déclarer journaliste et bénéficier des droits des journalistes. Mesdames et Messieurs, je vais saisir l'occasion de cette première journée de la presse pour confirmer la volonté du gouvernement d'appuyer les professionnels du journalisme à promouvoir la liberté d'expression. Il vous appartient de porter haut l'honneur et de la crédibilité de votre profession. Le gouvernement sera donc auprès de vous pour vous permettre d'exercer pleinement un métier que nous savons ô combien difficile. C'est pourquoi il me paraît très important de rappeler que la volonté de transmettre des informations ou de faire des investigations doit être très différente de la volonté de nuire à une personne ou à un groupe de personnes. Pardon. Les désinformations, les appels à la haine ou les atteintes à l'honneur et la vie privée des personnes n'ont rien à voir avec la liberté d'expression. Ce sont des actes antidémocratiques qui nuisent au contraire à la liberté d'expression. Le gouvernement continuera à protéger ceux qui en sont victimes. D'ailleurs, pour freiner certaines dérives, des lois sont mises en place. Les auteurs de ces actes méprisables, même s'ils se cachent derrière de nouveaux moyens de communication sur les réseaux sociaux, seront poursuivis. Par ailleurs, comme je l'ai dit auparavant, le gouvernement poursuivra son effort, son soutien aux professionnels de la presse. Le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a engagé une vaste réforme institutionnelle, organisationnelle et rédactionnelle. Elle a pour finalité d'atteler objectivement ce secteur au développement économique et à l'ère numérique. La République de Djibouti reste profondément persuadée que la presse nationale, sous cette touche de réforme et d'évolution d'ailleurs, thème de la journée de cette année, constituera un levier important pour la consécration de la démocratie. Et aujourd'hui, un premier signal de cette volonté se concrétise par la distribution des premières cartes de presse aux professionnels de ce secteur. Les journalistes djiboutiens seront désormais dotés d'une carte de presse qui leur permettra d'exercer leur métier en toute indépendance, mais aussi dans le respect de l'éthique et de la déontologie de la profession. Cette carte d'identité professionnelle leur permettra de prouver leur activité, d'accéder plus facilement à des lieux qui leur permettent d'obtenir des informations utiles. Enfin, avant de clore mon allocution, je voudrais solennellement féliciter le ministre de la Communication
chargé des postes et des télécommunications, ainsi que son équipe, qui nous ont fait revivre à travers la galerie de photos et vidéos, minutieusement agencées, les diverses facettes de nos riches cultures et les différentes phases traversées par notre pays pour arriver à son actuel stade de développement. C'est admirable, c'est que ce patrimoine, fruit du travail de la presse djiboutienne, doit être jalousement conservé. Sur ce, je souhaite maintenant une bonne et heureuse année 2021 à tous les professionnels de la presse ainsi qu'à la population djiboutienne. Merci. Nous allons passer donc à la partie remise des cartes de presse à 11 journalistes qui ont été retenus pour cette journée. J'appelle donc les membres du gouvernement à nous rejoindre pour cette partie de la cérémonie. Hashini goba kullato markale geluno irman gawuno ugan geluno irman gawuno ugan geluno irman gawuno ugan Etwa gedi gedan garkula hayn garad waya arag كلهن مرنبا جيسيغا محيلو حلكونا روح جيو دودان كرما هورو جيرو نو إرمانغا وهنو حغان جيرو نو إرمانغا وهنو حغان جيت يوردتو بيرا باقو بيالاغا غوري بيرها أجيلي أباقيلي Abagele gadwaden dadkiisiyo dunidu bad muddoonto taariikhda galay weeye abagele gebigeed Afrika gadal wixii u dhigay godob iyo qabiil gaajiyo harajaliyo godon uu ka geesmaro abagele wada jiro isgargarsadu geelle noo horkacay nibiyo galan loo gudbooyuhu geelle noo horkacay agele abagele nabba nabagele agele abagele gurmadkiyo siduu geshkahil walaal Soomaaliya ugu huray gargaar nabadu guntiyo gobashii fidsan lagu gaadhay gurmadkiyo siduu geshkahil walaal ugu huray gargaar nabadu guntan way lagu gaadhay Gayigeenna siduu gaaliyo Islam goob lagu kulmo ganacsiga uro uga dhigan kornaba lagu gaadhay way lagu gaadhay agele abagele nabba nabagele abagele nabba nabagele agele abagele